Namaskaram, Sunday Mom, welcome to all the viewers. We shall continue with the next verse, which is in the Raga Mohana. Gada pare sa sa da re sa da pa da sa re ga re re ga ga. Gada pare sa sa da re sa da pa da sa re ga re re ga ga. Gada pare sa sa da re sa da pa da sa re ga re re ga ga. Gada pare sa sa da re sa da pa da sa re ga re re ga ga. Geyam Gita Nama Sahasram. Geyam Gita Nama Sahasram. Geyam Gita Nama Sahasram. Geyam Gita Nama Sahasram. Ga ga gari sari ga 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 pa da pa gari sa sari re. Ga ga gari sari ga 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 pa da pa gari sa sari re. Dhyayam Shripati Rupamajasram. Dhyayam Shripati Rupamajasram. Geyam Gita Nama Sahasram. Geyam Gita Nama Sahasram. Dhyayam Shripati Rupamajasram. Dhyayam Shripati Rupamajasram. Gada pagari ga pada da paga ga pada sa sa da da sa sa. Gada pagari ga pada da paga Ga pada sa sa da da sa sa. 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 Neyam sajjana sange chittam. Neyam sajjana sange chittam. Neyam sajjana sange chittam. Neyam sajjana sange chittam. Pagada pagariga pada sa sa ra paga. Pagada pagariga pada sa sa da paga. Pagada pagariga pada sa sa ra paga. Pagada pagariga pada sa sa da paga. Ga pada sa sa da da sa sa. Ga pada sa sa da da sa sa. Neyam sajjana sange chittam. Neyam sajjana sange chittam. Neyam sajjana sange chittam. Neyam sajjana sange chittam. Re sa sa da re sa da ma pa ga ga pa da sa da pa pa ga da pa re sa. Re sa sa da re sa da pa pa ga ga pa da sa da pa pa ga da pa re sa. Re sa sa da re sa da ma pa ga ga pa da sa da pa ga da pa re sa. Re sa sa da re sa da pa pa ga ga pa da sa da pa pa ga da pa re sa. Deyam dina janaya chavitam. Deyam dina janaya chavitam. Deyam dina janaya chavitam.
देयं दीनजनाय च वीतं गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं नेयं सज्जन संगे चित्तं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. To watch and learn from more such videos, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.